अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रियल लाइफ टेली विज़न के सामईन व नाज़रीन किराम, आप सबका होस्ट मोहम्मद राशिद एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ इस्लाम के सुनहरे वाक़यात में एक मज़ीद तारीख़ी और सुनहरा वाक़या लेकर हाज़िर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वाक़ये को बग़ैर स्किप किए शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। जैसा कि पिछले वाक़ये में अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुल्क शाम तिजारत के हवाले से सफ़र के मुतालिक हमने वाक़या सुना, जिसमें आपकी सदाकत, आपकी ईमानदारी और आपके हुस्न अखलाक की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला की एक पाकीज़ा बंदी हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मुबारक कल्ब आपकी तरफ माइल हुआ और आपको पैगाम निकाह भेजा। आज इस वाक़ये से मुताल्लिक़ा मज़ीद कुछ तफ़सील सुनने की कोशिश करते हैं। हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक इंतहाई मालदार, पाकबाज़ और शरीफ खातून थी और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कुरैश में बहुत इज़्ज़त और इकराम से नवाजा था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का पहला निकाह अबू हाला बिन ज़रारा तमीमी से हुआ और इनसे आपकी दो औलादें हुईं और ये अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इंतकाल फरमा गए। इनके इंतकाल के बाद आपका दूसरा निकाह अतीक बिन आबिद मखजूमी से हुआ और इनसे भी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दो औलादें अता फरमाई और फिर ये अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दुनिया से रुखसत हो गए। चुनाचे यके बाद दीगरे आपके दोनों शौहर जो है वो इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके थे। इस वक्त उम्र आपकी तकरीबन 40 साल के करीब थी और इस उम्र में आपने मज़ीद निकाह ना करने का इरादा किया था। हालांकि आपके लिए सरदारान कुरैश के बड़े बड़े मालदार और दीगर हस्ब जलाल वाले रिश्ते मौजूद थे, लेकिन आपने सबको ठुकरा दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम का सफ़र इख्तियार किया और वापस आए तो आपकी जानिब आप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कल्ब माइल हुआ और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी और आपके भाई अवाम बिन खुवैल्द की ज़ौजा थी, उनको बुलाया और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निजी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ मज़ीद इस्तिफ़सार किया और कहा, आप इस उम्र में निकाह नहीं करना चाह रही थी और यहाँ आपने बज़ाते खुद हज़रत नफीसा बिनते उमैया के ज़रिए आपको पैगाम निकाह भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह को अपने ख़ानदान के बड़े बूढ़ों के सामने पेश किया और बाहम रज़ामंदी से इसे कबूल किया गया और हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुबारक घर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपसे निकाह कर दिया गया। आप से निकाह किस वजह से किया, इसको खुद हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाया, इन्नी कद रग़िब्तु फ़ीका लिहुस्नि खुल्क़िक, कि मैंने आप में दिलचस्पी आपके हुस्न अखलाक की वजह से ली, वसिद्क़ि हदीसिक, और आपके कलाम के सच्चे होने की वजह से। और तकरीबन हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने 25 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की और अपने मालो मता को इस्लाम की तरवीज और आबियारी के लिए कुर्बान किया और फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इस दुनिया से रुखसत हुई। हज़रत इब्राहीम, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हैं, उनके अलावा आपकी तमाम औलादें हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बतन मुबारक से ही हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी मौजूदगी में कोई दूसरा निकाह भी नहीं फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बरकत पर ढेरों ढेर बरकतें अता फरमाए और हमें उनकी सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए।
اب اس واقعے پر میں اسلامی اسکالر محترم راؤ منظور علی حفظہ اللہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اور چلتے چلتے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر بھی کریں۔ آپ کا ہوسٹ محمد راشد، انشاءاللہ اب آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے سنہرے واقعات کے عنوان سے محمد راشد صاحب نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے۔ آج جو واقعہ انہوں نے بیان کیا اس سے متعلق چند گزارشات۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے کی مالدار اور معزز خاتون تھیں۔ آپ کے شوہر کے انتقال کے بعد آپ نے شادی نہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن جب تجارت کی غرض سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کو دیکھا تو آپ ان کے اخلاق و کردار سے ایسا متاثر ہوئیں کہ اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیا اور آپ نے شادی کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے پیغام بھی شادی کا بھیج دیا۔ کس سے متاثر ہو کر کے؟ اخلاق و کردار۔ یہ وہ دور ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ آپ کی عمر 25 برس تھی۔ تو اخلاق و کردار کتنی اہمیت کا حامل ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی کہ جو کچھ قرآن کے اندر اللہ نے احکامات دیے، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا، جن سے منع کیا، اللہ کے رسول نے اس پر عمل کر کے بتا دیا۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ تو جو اللہ کے رسول کا اخلاق ہے وہ قرآنی ہے، اور جو قرآن ہے اس کو عمل کر کے جو دکھایا وہ اللہ کے رسول کا اخلاق بن گیا۔ تو اخلاق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے، اگر ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کے اخلاق کو اپنا لیجئے، اور پھر یہ حسن اتفاق کہہ لیں یا اتفاق کہہ لیں کہ یہ دونوں رائے ان کی زوجہ دے رہی ہیں جو امت کی ماں ہیں، ہماری اور آپ کی ماں ہیں۔ وہ آپ کے اخلاق کے بارے میں رائے دے رہی ہیں، جبکہ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو عورت کے منہ سے شوہر کی تعریف تھوڑا مشکل سے ہی ہوتی ہے، مگر یہاں پر اللہ کے رسول کا اخلاق ایسا کہ جن کو تمام لوگ تسلیم کرتے تھے اور کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان کے اخلاق کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔